У меня Di sini Dayana mengatakan, saya tidak ingin memoles dengan cara yang paling buruk dan berkata dalam bahasa Inggris. Tebak. Hai Olia. Jadi Dayana itu yang Dayana katakan. Saya tahu ini bukan pertama kalinya saya memiliki ini dan saat itu juga semuanya pada intinya dengan melihat di sini ya. Aku lihat jika ada hal yang sangat penting, aku akan mengerti dan mereka hanya mencemooh saya. Jadi di sini Dayana kesal dan sangat marah ya bahwa banyak orang menertawakannya di kejadian itu ya. Di kejadian bersama supir taksi просто, tadi. на самом деле, злость на саму себя, потому что я могу выучить арабский, я могу выучить турецкий, английский, но казахский мой мозг не хочет воспринимать, потому что мне не нравится этот язык. Да, ребят, вот такая вот ужасная информация. Jadi di sini Dayana bilang, saya sangat marah pada diri saya sendiri karena saya bisa belajar bahasa Arab, saya bisa belajar bahasa Inggris, Turki, tetapi otak saya tidak ingin memahami bahasa Kazakhstan karena saya tidak suka bahasanya. Wow, gimana ya? Kok bisa gitu ya? Padahal Dayana orang Kazakhstan ya. Интересно, извините за такой нехристианский вопрос, а меня отчислят или нет? Мне просто интересно, я сейчас буквально 5 минут назад, ладно, это было минуту назад, или несколько секунд назад, ладно, неважно, короче, я буквально несколько секунд, минут назад, в общем, отправила стикер, очень ужасный стикер очень ужасный стикер в группу, где сидит учитель. Di sini Dayana mengatakan, saya ingin tahu, maaf untuk edisi non-Kristen seperti itu. Saya akan dikeluarkan atau tidak? Saya hanya ingin tahu. Saya hanya 5 menit yang lalu, 1 menit yang lalu, atau beberapa detik, tidak masalah. Singkatnya, saya benar-benar sangat mengerikan ya dalam film horor yang sangat mengerikan. Ini dalam kelompok di mana ada bunga. Agak bingung sih ini maksud dari Dayana. Dia bercerita tentang hantu ya di sini. Oke, lanjut ya. Kita lihat video berikutnya. Перешло все границы. Я сделала во сне вот так, и я думаю, а я уже сатанистка или нет? Или, может быть, сатана решил, что я его будущая жена? Все, успокойся. Дорогие мои, мы продолжаем рубрику моих бесценных казусных моментов. В общем, и я начинаю. В общем, наверное, казусные моменты у меня всегда случались, твою мать, случались именно с таксистами, потому что, я не знаю, я прям любитель перед ними позориться. Я обожаю. Jadi Dayana bilang, liburan sudah melewati batas. Saya melakukannya dalam mimpi. Begitulah menurut saya. Dan saya sudah dengan ini rendah atau tidak. Atau mungkin saya akan menulis dalam status bahwa saya salon istrinya Katia. Dan kita lanjutkan rubrik momen-momen menakjubkan saya yang tak ternilai harganya. Secara umum saya mungkin setiap saat kebetulan saya selalu menghack kebetulan supir taksi karena saya tidak mempermalukan diri saya sendiri. Ссориться перед таксистами. В общем, как-то раз у меня ужасное зрение, чтобы вы знали. И с моим ужасным зрением я вам скажу, что была такая недавняя ситуация, когда я как шимпанзе тянула дверь. Почему как шимпанзе? Потому что я ее вот так вот прям. В общем, я хотела это сказать. В общем, я не заметила ручку на двери. Я такая думаю, у вас что? Jadi Dayana mengatakan tadi di depan supir taksi secara umum saya telah memiliki penglihatan yang buruk, sehingga semua orang tahu dengan penglihatan saya yang buruk. Saya akan mengatakan bahwa ada situasi baru ini ketika saya sebagai simpanse ditarik karena saya ingin mengatakan ini secara umum. Saya tidak memperhatikan pegangan di pintu. Singkatnya, saya mulai membukanya seperti kaca. Kaca itu menempel dengan jari-jari saya. Saya Tuhan, saya mungkin dikutuk. Jadi apa yang saya bicarakan, dia kemudian membuka pintu lebih pendek seperti ini dan mengulurkan tangan demonstratif khusus. Jadi Dayana di taksi mungkin dia
apa ya, kejedot atau ter apa ya bilang, tertoki. Kepalanya terbentur di pintu taksi ya. Ручки, и, короче, начала ее вот так открывать, заляпала пальцами стекло. Господи, он меня, наверное, проклинает. Так вот, я о чем говорю, что он потом открыл, короче, вот так вот дверь, протянув руку специально демонстративно. Я думаю, господи, как стыдно, похороните меня. Я вышла из супермаркета с огромными пакетами. Я, короче, вывела пакеты вперед. Сама думаю, сяду вот так, и пока я садилась, я стукнулась об машину головой вот так, еще так сильно, с таким стуком, что таксист начал ржать надо мной. Дорогой мой, ты что-то попутал, я не понимаю. Jadi Diana bilang dia dari supermarket dengan membawa tas besar. Singkatnya bahwa dia membawa tas besar ke depan lalu duduk seperti ini, dan ketika saya duduk, kepala saya terbentur di mobil seperti itu. Sangat keras dengan ketukan seperti itu. Jadi kepala Diana terbentur di mobil ya. Точнее, по понятным причинам он начал ржать, я тоже начала ржать, но говорит, не надо надо мной ржать. Тут в цирке только один клоун, и это я, и только мой сценарий, понятно? Угу. Jadi karena Diana terjedot di pintu kepalanya, banyak orang yang menertawakan dia ya maksudnya di dalam taksi itu, dan kemudian melarikan diri. Jadi jangan makan saya. Hanya ada satu badut di sirkus, dia hanya mengerti saya dengan saya. Jadi Diana di sini jadi bahan tertawaan ya, karena dia kepalanya tersungkur kena pintu atau kena dinding di taksi tersebut ya. В этот момент мне стало так обидно, потому что я еще буквально минуту назад рассталась с парнем, и я просто такая думаю, ну за что? Kстати, я не рассталась, ты меня бросил, мразь. Как все наивные девчонки, надеюсь, что я апгрейднусь через 500 лет, и... Jadi Diana bilang bisa dimaklumi bahwa saat menghina karena saya baru saja putus dengan pacarnya. Beberapa menit yang lalu saya berpikir bahwa saya tidak putus. Anda meninggalkan saya, sampah. Jadi ternyata Diana putus dengan pacarnya, jadi pikirannya tidak fokus dan banyak melakukan kesalahan konyol, dan dia jadi bahan tertawaan. Jadi itu intinya ya. Diana putus dengan pacarnya dan dia saat ini stres dan galau dan menjadi seperti ini, marah, kacau. Подожди, через 500 лет я уже буду прахом. Ну ладно, я апгрейдусь через 500 лет, такая выйду замуж за сатану, и такая, все, ты понял, да, кого потерял? Гори в аду. Jadi taksi atas nama gadis itu, saya harap saya akan menghangatkan diri selama 500 tahun, dan oleh karena itu menunggu di dalam selama 50 tahun, saya sudah siap menjadi abu. Baiklah, saya berduka kemudian dalam 500 tahun. Jadi Diana yang mau dikatakan olehnya bahwa dia malu ya mau keluar dari taksi itu karena menahan malu dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tadi. Ternyata karena fokusnya berubah karena dia putus dari pacarnya atau ditinggalkan pacarnya, yang dia marah dan jadi stres, kacau kayak gini, nggak jelas ya. Jadi itu, dan ini video. Видео, когда-то, которое я только что репостнула. И на этом видео охранник общаги спрашивает меня, типа, говори на казахском, типа, ты же казашка. Я такая, вы впустите меня в общагу или нет? Это было как это, я же, абракадабра, впусти меня в общагу. Ya, jadi tadi video yang tadi bersama seorang pria itu Diana bilang adalah hadiah atau bonus, dan dia bilang video ini adalah hadiah. Dan dalam video ini penjaga keamanan bertanya kepada saya seperti berbicara bahasa Kazakhstan, seperti Anda adalah seorang, dan dia tidak tahu apakah dia akan diizinkan masuk atau tidak di asrama. Dan dia bilang abrakadabra, biarkan aku masuk. Jadi itu ceritanya. Agak bingung ya, jadi lanjut ya. Dan ini foto Diana, ternyata Diana sudah dialamati ya bersama anjingnya ya. Jadi itu curhatan atau
omongan Diana di IG story-nya. Itu saja kita hari ini. Atau kita kepoin dulu sebentar ya yang bikin Aki. Jadi hablo español. Sí, yo hablo español. Hey yo, what up boys and girls? Gimana puasanya semuanya? Udah jam 2:30. Yo guys. ya, jadi itu dari bikin Aki ya. Kita lihat Bella ya. Tadi Bella mengupload. Jadi Bella tadi mengupload video di YouTube ya. Lihat, oh dia live di YouTube ya. Ini Bella. Ini film Vincenzo ya, film Korea yang lagi hype-hypenya sekarang ya. Ini Bella membuat subtitle Indonesia. Oke, jadi itu saja update info terbaru tentang Diana ya. Dan itu tadi IG story Diana. Intinya Diana di awal cerita dia mengatakan bahwa dia sedang mengikuti audisi, lalu dapat pesan dari ahli neurologinya bahwa keadaan kesehatannya memburuk, dan Diana bilang bahwa umurnya tinggal sebulan lagi ya. Jadi kita sebenarnya di balik kesenyuman Diana mungkin dia menyimpan rasa sakit yang sangat dalam ya, baik itu kesehatannya maupun batinnya. Karena kita tahu bahwa Diana banyak masalah ya sebelumnya. Dia pernah sakit dan mendadak jadi bintang dan banyak bulian. Jadi mungkin kita harus bertindak bijak tentang Diana dan Vicky Naki. Oke, itu saja update info terbaru tentang Diana, Vicky Naki dan mereka ya. See you guys.